Okay, pwede na. Thank you Lord. Then to harvest. Thank you Lord. Edad 68 days. Shout out ni Charlie. Ay nako. So thank you sa ating ampalaya. Update sa presyo, tag 50 na. 50 na ting. So gumalaw na yung presyo. Thank you Lord. Thank you sa ating ampalaya. Yan, shout out ni Durad the Magician. So ngayon ay Sunday blessings. Thank you Lord. In-import natin si Durad. Ayan. So again yung presyo medyo gumalaw na, so may chance talaga. So shout out sa ating mga investor, konting kimbot. Thank you. Wala na? Yan, last na lang yung ka Charlie. So God bless everyone. Thank you Lord.